अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मां तव्हांजो होस्ट मेहताब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मेहताब। डियर स्टूडेंट्स, अॼु असांजो केमिस्ट्री जो पहिरियों चैप्टर स्टार्ट करण वारा आहियूं। केमिस्ट्री जे पहिरें चैप्टर जो नालो आहे स्टियोचियोमेट्री। स्टियोचियोमेट्री जो छा आहे इहो असां नेक्स्ट वीडियो में पढ़ंदासीं। उन खां अॻु में असां पढ़ंदासीं त मोल छा आहे, छो त असांखे मोल जी ख़बर पवंदी त पोइ असां स्टियोचियोमेट्री खे सम्झंदासीं। त सभिनि खां पहिरियों असां मोल जे बारे में पढ़ंदासीं त मोल आहे छा। व्हाट इज मोल? We will discuss about what is mole. The definition of mole: mass of an atom, molecule and formula unit expressed in gram is called mole. यानी के एटम मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट जो मास असीं ग्राम में लिखूं तो उन खे असां मोल चवंदासीं। वरी सम्झो त मास ऑफ एन एटम यानी मास हुजे एटम जो, molecule and formula unit expressed in gram is called mole. यानी के एटम या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट जो मास नंबर असीं फाइंड करे ऐं उन खे ग्राम में लिखूं त उन खे असां मोल चवंदासीं। एटम, मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल एंड फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। एन एटम यानी एटम, मॉलिक्यूल एंड फार्मूला यूनिट यानी एटम, मॉलिक्यूल ऐं फार्मूला यूनिट जो मास असीं ग्राम में लिखूं तो उन खे असां मोल चवंदासीं। फॉर एग्जांपल हिते असां एग्जांपल एटम जे बारे में डिस्कस कंदासीं, मॉलिक्यूल जे बारे में डिस्कस कंदासीं, उन खां अलावा फार्मूला यूनिट में भी असां डिस्कस कंदासीं। सभिनी खां पहिरियों तव्हांखे एटम को बि खणणो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त एटम छा आहे? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर या द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सबस्टेंस। त इन खां अलावा जेको एटम आहे, ही ऑक्सीजन हिकु क़िस्म जो एटम आहे, कार्बन हिकु क़िस्म जो एटम आहे। उन खां अलावा जेको सोडियम आहे, सोडियम जंहिंजी सिंबल आहे Na, ही बि क़िस्म जो जेको आहे एटम आहे। हाणे इन जो असां मास खणंदासीं त सभिनी खां पहिरियों तव्हांखे एटमनि जो मास ख़बर हुजे त एटम जेको एटम आहे उन जो मास छा आहे। सभिनी खां पहिरियों तव्हां ऑक्सीजन जो मास ॾिसंदव, करिणो आहे पीरियोडिक टेबल में वञी ॾिसंदव त हिन ऑक्सीजन जो जेको एटॉमिक नंबर आहे उहो 8 आहे ऐं मास नंबर 16 आहे। यानी मास नंबर 16 आहे, यानी असां इन एटम जे मास नंबर खे ग्राम में लिखूं, यानी ही थी वियो 16 ग्राम। यानी तव्हांखे केरु बि चवे बाबा ऑक्सीजन जो जेको हिकु मोल खणी अचे, तव्हां कीअं कंदव? जो वञी ऑक्सीजन जो हिकु मोल खणी ईंदव त 16 ग्राम तोरे करे ईंदव। जीअं तव्हांखे केरु चवे थो बाबा किलो खंडु ॾे, कंहिं दुकानदार वटि वञे थो किलो खंडु ॾियो त दुकानदार छा कंदो? जो 1000 ग्राम तव्हांखे तोरे ॾींदो। छो त हिकु किलो में तव्हां हिकु किलो लफ़्ज़ इस्तेमालु करियो त हिन में तव्हां केरु ऑक्सीजन कंहिं लेबोरेटरी में वेंदव, बाबा ऑक्सीजन जो जेको हिकु मोल आहे ऑक्सीजन जो, त पोइ लेबोरेटरी वारो छा कंदो? तव्हांखे 16 ग्राम ऑक्सीजन ॾींदो हिकु मोल जे बदिले। यानी हिकु मोल में आहिनि 16 ग्राम इज इक्वल टू ऑक्सीजन मोल, यानी ही मोल ऑफ ऑक्सीजन आहे, मोल ऑफ ऑक्सीजन आहे। उन खां अलावा आहे कार्बन। कार्बन जो तव्हांखे एटॉमिक नंबर ऐं एटॉमिक मास नंबर जी ख़बर हुजे। कार्बन जो जेको एटॉमिक नंबर आहे उहो 6 ऐं मास नंबर आहे 12। यानी कार्बन जो जेको मास नंबर थियो 12 आहे, यानी 12 उन जो मास आहे, त उन खे असां ग्रामर में लिखंदासीं, ग्राम में लिखंदासीं त उहो थियो 12 ग्राम। हाणे तव्हांखे ख़बर पइजी आहे त जेको 12 ग्राम आयो उहो इज इक्वल टू 1 मोल। बाक़ी इहो बि यादि करिणो आहे, अगरि तव्हांखे 2 मोल केरु चवे, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन खणी आ, 2 मोल ऑक्सीजन खणी आ, तव्हां छा कंदव? 1 ग्राम जेको 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। उन खां अलावा तव्हां 2 मोल खणंदव त 16 खे 2 खां मल्टीप्लाई कंदव, 1 16 16 20 32 ईंदो जवाबु। ठीकु आहे, त 32 ग्राम तव्हां खणी ईंदव 2 मोल जे बदिले। लेबोरेटरी में वियो बाबा जेको तव्हांखे 3 ग्राम ऑक्सीजन खपनि, त उहो लेबोरेटरी वारो तव्हांखे 48 ग्राम ऑक्सीजन ॾींदो। यानी 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम। उन खां पोइ आहे सोडियम। सोडियम जो जेको एटॉमिक नंबर आहे 11 आहे ऐं जेको मास नंबर आहे उहो आहे 23। ठीकु आहे, तव्हांखे ख़बर पइजे मास नंबर 23 आहे। हाणे मास नंबर खे असां छा कंदासीं? ग्रामर में लिखंदासीं, ग्राम में लिखंदासीं सॉरी। उन खां अलावा असां 23 ग्राम में लिखियो। हाणे हीउ जेको 23 ग्राम आहे उहो इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Na यानी सोडियम। यानी 23 ग्राम तव्हांखे केरु चवे सोडियम जो 1 ग्राम
घणनि जे बराबरि आहे तव्हां चवंदव 23 ग्राम। तव्हांखे कीअं ख़बर पई उनजो तव्हांखे मास नंबर मास ख़बर हुजे। ऐं इहो तव्हां यादि रखिजो केरु तव्हां खां पुछे त ऑक्सीजन जो मास, मां शॉर्ट फॉर्म थो लिखां, ऑक्सीजन जो मास छा आहे त ॿुधाईंदो 16। ऑक्सीजन जो मास आहे 16। हाणे तव्हां खां पुछे त ऑक्सीजन जो जेको फार्मूला मास छा आहे, FM थो लिखां, यानी फार्मूला मास छा आहे तव्हां उहो ॿुधाईंदो 16। ऐं वरी तव्हां खां इहो पुछे त ऑक्सीजन जो जेको आहे मोलर मास छा आहे, यानी M फॉर मोलर, M फॉर मास, मास छा आहे उहो ॿुधाईंदो 16। छो तव्हां इहो यादि करिणो आहे त मास चवे या मोलर मास चवे या फॉर्मूला मास चवे, इहे टई शयूं हिकु माना हिकु जहिड़ियूं आहिनि, सेम ॻाल्हि आहे, का बि न आहे, बसि छा आहे नाले जो फ़र्क़ु आहे, हिकु जहिड़ा नाला आहिनि। बसि हिनखे तव्हां मास तव्हां चई सघो था, फार्मूला मास बि चई सघो था या मोलर मास चई सघो था। यानी ऑक्सीजन जो जेको फार्मूला मास आहे उहो 16 आहे, या मोलर मास आहे 16 आहे, या वरी जेको आहे मास ख़ाली चओ त उहो बि 16 आहे। उन खां अलावा मालिक्यूल में असां डिस्कस करण त मालिक्यूल कीअं आहे, त मालिक्यूल में तव्हांखे को बि हिकिड़ो मालिक्यूल खणो, फॉर एग्जाम्पल मूं H2O खयो, H2O मालिक्यूल, त हुन खां पहिरियों तव्हांखे मालिक्यूल जी ख़बर हुजे त मालिक्यूल छा आहे। जीअं मां पहिरें पोएं लेक्चर में डिस्कस कयो आहे, सॼो डिस्कस कयो आहे त एटम छा आहे, मालिक्यूल छा आहे, एलिमेंट छा आहे, ऐं कंपाउंड छा आहे, ऐं डिफरेंस हिन में कहिड़ो आहे, हर शइ मूं हिन में डिटेल सां ॾिनो आहे। जे न ॾिठो त उहो हेठि अपलोड थियल आहे, उहो तव्हां ॾिसी सघो था। त वरी मां ॿुधाइणु चाहियां थो मालिक्यूल जेको आहे साॻिया एटम मिलनि या मुख़्तलिफ़ एटम मिलनि त उनखे असां मालिक्यूल चवंदासीं। हाणे हिन में हाइड्रोजन हिकु क़िस्म जो एटम आहे, ऑक्सीजन हिकु क़िस्म जो एटम आहे, ॿिनि या ॿिनि खां वधीक मिलनि त उनखे असां मालिक्यूल चवंदासीं, यानी हीअ असांजो हिकु क़िस्म जो मालिक्यूल आहे। हाणे हिन जो असां ग्राम कीअं कढंदासीं त बाबा वाटर असांखे खपे, वाटर जेको आहे 1 मोल घणनि जे बराबरि आहे उहो असां ॾिसंदासीं। त H2 यानी तव्हांखे सभिनी खां पहिरियां हाइड्रोजन जो मास मालूम हुजे, हाइड्रोजन जो मास आहे 1। तव्हां ॾिसंदव प्रोडक्ट टेबल में हिकु जेको हाइड्रोजन जो मास आहे, ऐं हिते 2 यानी हाइड्रोजन जा 2 एटम, त तव्हां छा कंदव ज़रबिया 2 कंदव। उन खां अलावा इन खां पोइ ऑक्सीजन आहे, तव्हां इन खां पोइ ऑक्सीजन जो मास जेको आहे हिते लिखंदव, ऑक्सीजन जो मास आहे 16, त मूं हिते 16 लिखियो। हाणे तव्हां हिनखे हिकु खां ॿिनि खे ज़रब कंदव, 1 2 2 ॿ जवाबु आयो, 2 + 16 त जवाबु अची वियो 18। यानी जेको H2O जो जेको मास आहे उहो 18 आहे, जंहिंखे मालिक्यूलर मास चवंदासीं। 18 मास निकितो, ऐं हिन जो जेको ग्राम में लिखूं त छा थींदो, 18 ग्राम थींदो। 18 ग्राम मां असांखे ख़बर पई त जेको असां वाटर वठंदासीं 1 मोल वाटर वठंदासीं त असांखे 18 ग्राम मिलंदा। अगरि जे असां 2 मोल वठूं वाटर जा त असांखे घणा मिलंदा, 1 अहिड़ो 2 अहिड़ो 36, यानी असांखे 2 मोल खपनि या 3 मोल खपनि या 5 मोल खपनि या वरी 10 मोल खपनि, त असां उहो मल्टीप्लाए कंदासीं त असांखे मोल ग्राम में अची वेंदो। जीअं तव्हांखे 5 किलो खंडु खपे, 10 किलो खंडु खपे, त उहो बसि तव्हां ग्राम में वठी वठंदव, त मोल बि असांखे ईअं ई फाइंड करिणो पवंदो फार्मूला मास जे ज़रिए। फार्मूला मास में कीअं आहे, फार्मूला यूनिट में फार्मूला मास में सभिनी खां पहिरियों असां को बि फार्मूला यूनिट खणंदासीं। फॉर एग्जांपल NaCl, N मीन्स Na, ये सोडियम जी निशानी आहे, उन खां पोइ Cl मीन्स क्लोरीन। हाणे तव्हां मास नंबर जेको आहे पंहिंजे पाण में जमा कंदव। सोडियम जो मास तव्हांखे ख़बर हूंदी त 23, मूं हिते तव्हांखे ॿुधायो आहे त उन जो मास आहे 23 प्लस क्लोरीन जो जेको मास आहे 35.5। हाणे हिनखे तव्हां पाण में जमा कंदो त जेको आहे 35.5 तव्हां जेकॾहिं हिते मल्टीप्लाई आम जमा कंदव तव्हांखे जवाबु अची वेंदो। सभिनी खां पहिरियां पॉइंट वारो पॉइंट में तव्हां लिखंदव, ठीकु आहे, 5 ऐं 3 8 थी वेंदा, पॉइंट हिते रखंदव, 3 ऐं 2 5 थी वेंदा, यानी 58.5 जवाबु आयो असांजो, यानी 58.5 सोडियम क्लोराइड जो जेको जवाबु आहे उहो 58.8। इन में ग्राम लिखूं त असां हिते ग्राम लिखी सघूं था, यानी 58.8 सोडियम क्लोराइड खे ठाहिण जे लाइ असांखे 1 मोल खपे 58.5 ग्राम। त असां यानी कंहिं बि मोल असां फाइंड करे सघूं था त उन जो असांखे मास ख़बर हुजे, एटम हुजे, मालिक्यूल हुजे या वरी फार्मूला यूनिट हुजे,
असां हुनजो माल कंहिंदा मोल जेको कंहिंदा फाइंड करे सघूं त हुनजो असांखे मास ख़बर हुजे। मास ख़बर खां पोइ एटम में त सफ़ा सवलो आहे, जेको मास हुयो उनखे तव्हां ग्राम में लिखो त जेको जवाबु आहे उहो इज़िकल टू थियो मोल जे। यानी ॾिसो तव्हां हिकु एटम आहे, हीअ ऑक्सीजन बि हिकु एटम आहे, कार्बन बि हिकु एटम आहे, सोडियम बि हिकु एटम आहे, त हुनजो बसि मास लिखियो, ग्राम में लिखियो, उन खां पोइ इज़िकल टू थियो 1 मोल। ही 16 जेको आहे इज़िकल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम जेको आहे इज़िकल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 23 ग्राम आहे 1 मोल ऑफ सोडियम। जीअं मालिक्यूल में तव्हां कीअं कंदव त मालिक्यूल में तव्हां हिकु गौर करिणो आहे त हिते हाइड्रोजन जा 2 एटम आहिनि, सभिनी खां पहिरियों हाइड्रोजन जो तव्हां मास कढंदव त हाइड्रोजन जो मास 1 आहे। हाणे त 2 एटम आहिनि त ज़र्ब कंदव 2 सां, यानी 2 एटम आहिनि त 2 लिखिया, उन खां पोइ जेको अॻियो एटम आहे उहो तव्हां मास जेको नंबर आहे उहो जमा कंदो। यानी ऑक्सीजन जो जेको मास आहे उहो 16 आहे, 16 इज़िकल टू थियो 18, यानी वाटर जो जेको असांखे 1 मोल खपे उहो 18 ग्राम आहे। हिन फार्मूला जीअं सोडियम क्लोराइड आहे, उनजो असांखे सोडियम जो जेको मास आहे 23 प्लस कयोसीं क्लोरीन जो मास आहे 35.5, जेको जवाबु आयो 58.8, यानी सोडियम क्लोराइड जो जेको असांखे मोल खपे उहो 1 मोल इज़िकल टू 58.5 ग्राम। थैंक यू।